to Tripura Info News Update. Tripura witnessed another major crackdown on organized crime as enforcement agencies seized narcotics and unaccounted cash worth several crores. The DRI recovered 55,626 bottles of codeine-based cough syrup worth 5.56 crore rupees from the Karimganj-Agartala demo train and arrested one person under the NDPS Act. The operation follows the recent seizure of 1.68 crore rupees in cash at Agartala Airport and 898.42 kilograms of cannabis worth 4.49 crore rupees near Hejamara by the Customs Preventive Force. While the back-to-back seizures reflect stronger enforcement, concerns remain that the masterminds behind these organized trafficking networks continue to evade arrest, underscoring the need for deeper investigations targeting financiers and kingpins. अभी तो इसी स्टेज पे ही है जो जैसे खबर मिला इसका फिर से ये ड्रम्स वगैरह चेक करना शुरू किया तो अभी तो काफी ड्रम निकला भी है और निकाल भी रहे हैं तो ये पूरा निकलने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना है बट इसमें से कुछ ड्रम्स है जिसमें कॉन्ट्राबैंड गुड्स है भी और कुछ में दूसरा भी कुछ मटेरियल है तो एग्जैक्टली क्वांटिटी आप इस स्टेज पर नहीं बता पाएंगे बट इज ए ह्यूज क्वांटिटी इसमें फेंसिलिन है फेंसिलिन इन द सेंस कंटेंट वही है एस्कफ है दूसरा भी जो कोरोन कंटेंट वाले ड्रग्स है तो बेसिकली इट्स अ ड्रग फेंसिलिन बेस नहीं अभी क्वांटिटी नहीं बोल सकते बट 70-80 ड्रम्स तो अभी दिख रहे हैं पर उसमें से कितना मटेरियल है कितना मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि काटने में बहुत हार्ड है तो जितना काटा उसमें से एक दो छोड़ के सब में तो इसका है ही तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो बहुत सारा मिलेगा तो अभी एग्जैक्टली बताना तो संभव नहीं है बट ह्यूज क्वांटिटी किसका है कुछ पता चला नहीं अभी ये सब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है अभी खरीद बोगी में मिला इतना है ये किसने बुक किया है जहाँ तक कौन लेके आया कहाँ देने वाला था कहाँ की कंपनी है इसका कहाँ बना हुआ है ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो देखेगा जैसे हमें लास्ट टाइम भी जो ऐसा 1 लाख के ऊपर जो मिला था उसमें काफ़ी लोग बाद में अरेस्ट हुए यदि इस स्टेज है तो इसमें हम जड़ तक जाएंगे अभी क्योंकि रेलवे अब तक हमको सबसे सेफ लगता था पर अभी हमारा पूरा डाइवर्ट होके रेलवे पे ही फोकस है क्योंकि छोटा मोटा क्वांटिटी रोड पे तो हम पकड़ ही रहे पर इतना बड़ा क्वांटिटी में रोड पे संभव नहीं है अभी ट्रेन से आ रहा है तो ये ट्रेन एक भी दूसरा रास्ता खुल गया है तो डेफिनेटली इसके हम जड़ तक जाएंगे और जितने जो भी इन्वॉल्व है चाहे त्रिपुरा के है त्रिपुरा के बाहर के है या कोई रेलवे का है इनसाइडर है आउटसाइडर है किसी को हम नहीं छोड़ेंगे ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है ट्रेन सर कहाँ से है ट्रेन से स्टार्ट पैसेंजर से और देवघर से स्टार्ट हुआ है तो पूरा अलग अलग स्टेट होके आया हुआ है तो यहाँ जैसा आया तो जब पता चला कि इस बोगी में कुछ हो सकता है अभी ये कंटेनर तो नॉर्मल चीज़ है बाकी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो जब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिला जब छानबीन की तो ये पाया गया है ह्यूज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नंबर है तो इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे দেখুন এটা তো এর আগেও আমরা জিরানিয়াতে এরকম আমরা স্টেট ইন্টেলিজেন্স বা স্টেট পুলিশ ইনফ্যাক্ট এটা হয়েছে তো রেলের মধ্যে এটা যে নট নিউ এরা ছোটোখাটো আমাদের কোয়ান্টিটি বহুবার ধরা পড়েছে রেল থেকে মানে এখন আজকে যেটা ধরা পড়েছে তো যা দেখে মনে হচ্ছে যে দ্যাট উইল বি এ মাচ বিগার কোয়ান্টিটি বাট ইট ইজ নট অলটুগেদার এ নিউ phenomenon that is railways they are using the railways for this purpose but আগেও যেটা আমরা সবসময় বলেছি আমরা যেটা কমিট করি যে অলওয়েজ এটার মধ্যে জিআরপি ওনারা এসপি জিআরপি আছেন এখানে তো জিআরপির লোকেরাই এখন কাজ করছে এখানে সঙ্গে আমাদের এসটিএফও আছে এসটিএফের চিফও আছেন এখানে তো সবাই তো উই উইল কন্টিনিউ টু পারসু আওয়ার কমিটমেন্ট
ফর নেশামুক্ত ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ইন্ডিয়া। এর মধ্যেই আমরা যখন যেখানে খবর পাচ্ছি সেখানে আমরা উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট। তো এর জন্যে কখন কতটা হচ্ছে সেটা হয়তো বা এক্স্যাক্টলি যে আজকেই হবে বা কিন্তু হোয়েন এভার উই আর সাসপেক্টিং এনিথিং উই আর লিভিং নো স্টোন আনটার্নড টু ডু আওয়ার বেস্ট ইন দ্যাট পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্স। নেশাকারীরা যত নতুন পথ অবলম্বন করুক কিন্তু পুলিশের কাছে জঘন্য হয়ে উঠছে। আসলে কি মানে যতই নতুন পথ অবলম্বন করুক একবার মানে রেলের কার্গোতে কম্বল পেছিয়ে বা এইভাবে একটা ব্যারেল দামে তারপরেও মাদক দ্রব্য ধরা পড়ছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ কি আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে রাজ্যের জন্য? স্পেশাল ব্রাঞ্চ তো বা সবাই স্পেশাল ব্রাঞ্চ কেন, ত্রিপুরা পুলিশ ওভারঅল ইটস দ্য ত্রিপুরা পুলিশ। ত্রিপুরা পুলিশ আমি তো বললাম আপনাকে একটু আগে যে ত্রিপুরা পুলিশ ইজ অলওয়েজ committed and we have unwavering commitment under the leadership of DGP Tripura. We have an unwavering commitment to completely destroy the drug menace. নেশা কিংদের জন্য কি বার্তা রাখবে? নেশার যারা কিং এইসব পথ অবলম্বন করছে, রেলপথ বা ধরুন বিভিন্ন গাড়ি বা বিভিন্ন তারা নতুন পথ অবলম্বন করছে, তাদের জন্য পুলিশের কি বার্তা থাকবে? বার্তা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তো, এখানে আমাদের কাজ আমরা করে যাব। উই আর ডুইং আওয়ার, যেটা আমাদের জন্য অ্যাসাইন করা হয়েছে উইল কন্টিনিউ টু ডু সো, মানে এর মধ্যে টায়ারলেসলি উইল কন্টিনিউ টু ডু সো, দ্যাট ইজ ফর শিওর। কতগুলো গ্রাম উদ্ধার হয়েছে এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট, অ্যারাউন্ড 81 বলছেন। তো সবগুলো ড্রাম খুলে তারপর দেখা যাবে কি আছে না আছে, কত কোয়ান্টিটি আছে। অনলি মেবি আরো কিছু সময় লাগবে। আফটার দ্যাট অনলি উইল বি এবল টু টেল এক্স্যাক্টলি কি কোয়ান্টিটি আছে। রেলের যে কোম্পানি রয়েছেন বর্তমানে ভোগীর দায়িত্বে, তাদের থেকে কি সাহায্য পেয়েছেন আপনারা যে বিভিন্ন তথ্য জন্য? হ্যাঁ, সাহায্য করছেন ওরা, ওনাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করছেন ওনারা। মূলত পার্সেলের বগিগুলি দিয়েই এই সমস্ত নেশা কারবারিরা নেশা পাঠাচ্ছে। তো পার্সেলের কি যারা প্যাকিং করছে বা যারা চেকিং করছে তাদের কি কোনো ঘাটতি রয়েছে ওইখানে? দেখুন, এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না, কারণ আমি পুরো ব্যাপারটা আমাদের আরেকবার রিভিউ করতে হবে বা বুঝতে হবে। থ্যাংক ইউ।